akong i-share karon kay about sa pagkamapayog sa nila. Pero more pa ka nang i-share ko na ko ba ka about din sa nindot jud kayo sa presence ni Lord ba. Samot na kato kanang about bitaw sa cross. Pag kanapitaw kanang mensahe sa cross ba kung imo siyang pamalandungan dili jud imo mapungan pero ang imong kasing-kasing kung jud samot na dito jud ko sa naabri ako sa labutan katong kanang katubang pagpadayag niya nga 6 hours niya giinom ang kupa sa kasubo kabungod sa amahan para sa imo abang. So yun, dito then ganina ba nga sa worship din grabe usa ka imong gibati ato aba no sa diha nga imong anak bay ko mismo ga at katong hukom ba para sa mga tao sa imo sa iyaan mo mismo ipainom ba din murag ikaw mismo nga ni kuan ba sa imong anak ibutang ka lang pinangga kay nimo nga anak dahil ikaw mismo mubunat ikaw mismo mo pasakit dahil ikaw siguro dili jud ikaw imo kasing-kasing ato grabe jud to kaguba jud nga as in nga kanang kuan ba kanang kanang nasubot jud kayo wala gibuhat yun niya pero ato ba nga ang mura ba ang mensahe po ni Aba sa ako nga gibuhat na ko to kay once nga masabtan ninyo ang gugma ni Jesus ang akong gugma sa inyo dili ninyo mapungan sa bangay hatag ninyo ang gugma kang Jesus kay syempre dili jud nimo mapungan ang pag-igugma kang Jesus sa diha nga masabtan nimo kay ngani ang gugma ni Aba Padre sa ang si Jesus makakuan jud kay siya baka na ang makatandog kayo. Pero diri ko sa kuan, diri ta sa about sa pagpaubos. Diri sa 2 Chronicles 7:14. Kay usap ko din nga bago lang pud bang mas-masan ko ba. Kanang kaya sa diha kana lagi pa kana bitaw tapulan ko mag-pray, dili po ko mag-pray dayon. Kana lagi nga paundayunan ba ang kakapoy sa lawas. Dayon katong sa Huwebes kay nagkuan man diri dayon. Usa jud nga ang pagpadayag ni Lord kang Kuya GM bugat jud kay siya dayon dito kung ranay mas-masan ba ito. Hala Lord no, kanang ingani di ay kung magtinapulan ko, ingani di ang mahitabo. And dili lamang ako maapektuhan, pati akong anak, and dili ko gusto nga maapektuhan akong anak, dili ko gusto maapektuhan akong pamilya tungkol sa akong pagkadanghag, pagkatapulan ba. Kaya ningon siya diya sa verse, 2 Chronicles 7:14, ningon siya diya, ugon ang katawhan nga akong tinawag, ang pangutana gitawag bata. Amen. Diba? So wala jud rason nganong naata diri karon. Dili ta makaingon nga wala ta gitawag. Gitawag ta nganong naata diri. Kay kung wala ka gitawag ko sa tubahan na Ginoo. Sa gawas ng disto. Pero naata diri kay gitawag ta sa Ginoo. Ingon siya mudangog ta na ko sa dakong pagpaubos o mubiya sa ilang sala patalibugan ko gayon sila o pasayloon ang sa ilang mga sala o ibalik ko ang kadagaya sa ilang nasod. Gahapon bawal ibalik-balik na ko ni bukat yung kay siya maminsahe bitaw. Ay, dito ko nakaana ba nga ingko hala Lord no kana ang ingko bless kayo ta ba kay diri ta na taw sa nasod sa Mindanao and then diin ang saan sa Ginoo gipadayag sa ato and dito pa nakaana ko hala Lord butad di ay ko kay ngano kanang kani nga saad gipadayag nimo pero wala na ko siya gikuan ba gidawat ba wala na ko siya giangkon nga ako tungod kay kana lagi naglantaw ko sa akong kaugalingon dahil dito kana kay ningon diri si Lord nga sa matag time di ay nga dumilian dito nato si Lord ilabi na gitawag ta niya sa pag-ampo gidumilian nato ang kana bang nahimutang shellfish ba nahimutang hakog kay ngano matag oras nga tawagon ta sa Ginoo mag-ampo meaning naadyo na siya gusto nga luwason ana nga oras naadyo siya gusto nga tandugon ana nga oras pero kung kana day nga oras nga instant nga gitawag ta sa Ginoo dayon dumilian nato siya nahimutang shellfish ba mura bang nagpakaingon ta wala koy pakianan niya wala koy pakianing mga takanan ni pero bang ingana mensahe ba nga ato ang ipaabot bitaw sa Ginoo mo na nga dito ba nga kay daghan kay nga mga panahon jud nga kana bitaw nga si Lord kanang pang magbukaw jud siya pero tungod lagi sa kabisi ba kanang mapaundayunan ang kabisi dayon dili na day mapaminaw ang tingog ni Lord and kana nga time naadyo na mga specific nga tawo nga gusto ipa-pray ni Lord naadyo na siya mga tawo nga gusto nga ipaampo pero dili nato murag babaga nato ang pagabuhaton ni Lord ana nga tawhan na kay wala ta naging cooperate kang Lord dayon dito siya nga ko hala Lord
tinuod jud ay daghan kay nga mga panahon nga nahimo jud kong selfish ba, nahimo kong hakog bitaw. And then nagkuan lang ko sa akong kaugalingon ba, akong giuna-una akong kaugalingon pero wala ko naguna-una sa akong isip ka tao, wala ko naguna-una sa mga tao. Then ingon siya diri nga ningon siya diri kana ang pagpaubos kay kana bitaw nga time nga bisag dili nimo ganahan ba pero tungod kay kabalo ka nga daghang mga tao nga nagkinahanglan niya na subuhaton nimo kay dili ka gusto nga kanabang may ato sila sa imperno. Kay syempre imagine nakadaghan kay sa mga tao pagkatong giingon ba nga pila ka thousand ang mamatay sa isa ka adlaw then pila lamang yan ang naluwas. Dahil kung dili dahil ka na lagi kung paundayunan dito na bang atong mga kalaay. Kana kita ra pinagtuklo nila nga may adto sila sa imperno. And then ingon siya diha nga kaning ingon siya diha mubiya sa ilang sala. Kita man ang nakabalo sa sala kanang mga tawanan nga wala na kaila sa Dios o nakabalo sa sala. Ang pangutan ang saon nga pagtingusol. Di ba? Isog ko ra na ang katong maginuso katong mga iro. May maginuso para ng mga tawanan. Di ba? So kita nga nakabalo sa sala, kita jud ang maginusol. Amen. Para ani nga nasod, para po sa mga sala sa mga tao. And then, sa diha nga makita dahil ni Lord ba nga, bitaw nga makanunayon ang atong pagpaubos diya sa iya. Makanunayon ang atong pakiguban diha kaniya. So si Lord ninyo siya diya patalinghugan taniya o pasayloon. So dili jud ta makayong kinahanglan jud sila maginusol kay sila may nakasala. But wala man sila nakaila sa Dios. So kita mo ay dapat ang sama sa giing na si Jesus Christ siya ang atong chief intercessor. Siya gani sa langit nga hangtod karon nagpataliwala gani gyapon siya sa ato. So how much more kita ang giluwas sa para sa nga magpataliwala ngadto sa uban. So ngadto siya kanang one jud siya kanang isa jud siya nga kanang ay opener po ba sa ako kay taon Lord. Iko dili jud ko gusto nga akong pamilya nga kuhan kanang ako ra po'y hinungdan ba anong dili nila malakwan nilang destiny. Labi na man jud ang mga bata. Kung ingani ang akong buhaton, magpaundayon ko sa ako ang debate. Kung dili ko makipart-partner sa inyo, so gipungan ako ang destiny ng mga bata, ang malakwan nila. Ako'y rason nga nung dili nila malakwan ang ilang destiny. So matapusan na to diri, natay pamilya, natay mga kaparintihan. So sa diha diay nga dili diay ta makikooperate ni Jesus Christ, gipungan na to ang destiny nining mga kanang kapamilya na to ba. Mga kaparintihan na to, wala pa nakaila sa Ginoo. Ipugan na to ang ilang kaluwasan. And then muabot jud ang panahon nga matubang jud sa Ginoo. Kita jud ang paningnan kay kita man ang nakabalo sa kamatuoran. Nagino sa diha nga ang usa daw ka Kristohano mo jud ang pinakauna nga kinaiya jud ang mukuan dito sa iya is ang pagkamapainusanon jud. Pagkamapainusanon kay kung makita nato si Jesus Christ iya ganing gibiyahan ang iyang harian, then hinaog siya diri, usa na kapag paubos. Then sa diha nga ni-surrender siya dito katong usapod katong imagine nga ikaw kuno pakaulawan nga walay sapot, then palaking ka dito sa templo sa Jerusalem padulong sa gawas. So diba ang iyang pagkamapainusanon hangtod nga sa diha nga giinom niya ang kupan ni Abba Father, grabe ang iyang pagkamapainusanon. Ilang taon na to nga wala jud siya nagbagulpon wala siya ingon pa sakita man kaya nila. Pati naman ako ni kaya kanilang pa wala jud. Batanan nga gikan kaniadto hangtod sa pagbalik ni Jesus Christ tanan nga kupayan giinom. And then wala jud siya ni surrender ba? Wala jud siya ni reklamo ba? Bat niingon pa gani siya amahan pa sa iluwas sila. Di ba inana ang gusto diay nga pagpaubos ba ni Jesus Christ po para po sa iyang mga anak para sa mga sumusunod sa iya. Nga tuod man kanang tinuod jud kanang wala man jud tay katungod nga magreklamo kay pati atong puso sa iya man gikan. Dayon kani atong lawas wala ko tay katungod nga magreklamo kay siya mo pinaghatag ani. So mo na nga kuan jud ay bang ato ara jud ay nga kana bang mahimo ta nga kanang Lord. Sige Lord, bahala kanang mabati na akong kapoy batabang kung kanang kana ang mo makig-partner ko pirit ko sa imong pagbuhaton. Dayon ito siya. Then, ingon siya diha sa Santiago 4:9 verse 10. Santiago. Ingon siya diha.
pangabuol kamo pagsubo o paghilak. Ilisi ang inyong katawa sa hilak ug ang pugyaka sa kasubo. Pagpaubos kamo sa tubangan sa Ginoo bayawon kamo niya. So, di ba nay mga time ba nga kanapit ang magsita ana na sa tuwan sa cellphone. Mukatawa na tagkalit. Instead ay nga atong buhaton maghilak ta tungod sa sala ni nasod, sa sala sa atong mga igsoon dili kanan. Wala dapat ba nga lagi niya nasay tuwa ay baka ko sige ko. Ano pa yun? Lagi pero dili di ay siya dapat di ay ba nga kung masabta nato nga kini nga mga kaigsunan ako nga nagbuhat og sala sigurado malaglag ni sila so dapat tilakan ako ni siya. Nandili lang din pati ato dagan kay nga mga sa ato ba mga sala bitaw nga wala na to wala nahimong anon ba sa ato nga kanang mo dili ta aware nga sala na dahil labi na pamanjud sa paghimong desisyon nga dili jud bitaw kanang dili ka puputon sa Ginoo mas din ako adto ko nang diangkon ba may Lord daghan kay nga mga panahon nga desisyon ko nga dili imo ang kabubuton and kana usa jud pud nga mapasakita nato si Lord ba mo siya diri nga ningon siya diya pagsubo o paghila kamo kaysa diya nga masabtan din nato grabe man din nga sala grabe yun nga makaapekto ba sa mga tao dito kay imagine karon tungod sa sala ng tao din kay nga mga bata yung sinti nga madamay kanang bitaw makuan sila kanang marip sila iba sakit kayo sa dughan nga kasagaran mga amahan pa jud tungod sa sala bitaw man kung dili ta magpaubos sa tubangan sa Ginoo dili na ko kana bitaw kini nga mga sala dili bitaw na tumihing usulan nugon jud kayo mga bata luoy kayo ang mga sinti ba and then kita nga nakabalo kita jud dapat mo baro kay kita man ang lawas ni Kristo dili man pwede nga ang kaning mga kasasala sila duhan sila nga tong pahilak gawas lang kung ma-encounter nila si Lord ana so sigurado jud nga maghinulsol pud sila pero sa pagkakaroon wala pa sila kailangan ng Lord so kita jud ang kanang kuan ba kanang ato jud responsibility ang pagsubo ini nga mga sala bitaw pagatubang pagduol sa Ginoo para niini nga mga nasud and mo nang importante usa jud ka importante ba ang prayer jud bitaw sa matagusan nato usa jud siya ka importante para niini nga nasud para sa mga tawo nga wala pa nakaila sa Ginoo then so, ang pagpaubos ka mo, kubangan sa Ginoo, bayawon ka mo niya. Muna ang pagpaubos ba, meaning, ato yung ilhon ba nga, Lord, kung karong adlaw, Lord, hindi ko makasunod sa imo, sigurado nga, nahimut ka na pang, kaysa matag adlaw, bitaw nga, dili ta makasubmit kang Lord, kanang magbubuhat at ato ang kaugalingong ba, nahimut ang rebellious na sa iya, nahimut ang garbo at kubangan sa iya, mo pa nagpaingon, wala kong, nag-ingon sa itong kaugalingong, wala kong nagkinahanglan ng murong adlaw. So, sa matag adlaw ba, nga ilo na to, Lord, wala jud ay mahimo kung wala ka, nagkinahanglan jud ko sa imo. And kana siya nga pagpaubos bitaw ang gusto niya sa Ginoo nga mura bitaw tagbata nga even sa pagbasa sa pulong ba dito po ko nahimasmasan nga niyo siya kaniday nga pulong dili jud ni pwede nga ato aram sa pawali sabto nato iba't mingon ta Lord sabta kuan mo sa sabutan dahil dili ta ba magpaasig kabalo na ko sa kuan ani sa pagpasabot but mingon ta Lord sa pasabutan nga verse Lord bisan nga nana sa atong una pero dapat dai ba nga mahimutang bata ang kana ba sama sa Ginoo nga teacher nato si Holy Spirit so magpatudlo yun ta pasabta ko ani Holy Spirit pasabta man sa pasabot nga gusto ni Lord ba nga mahimutang sama sa bata ba nga kanunay bitaw nga mag-cling ba sa iya kanunay nga muduol sa iya bisan pa man nga anang usahay nga dili nato masabtan kung sa iyang ipabuhat sa ato and then ingon siya diha sa panultihon verse 22 chapter 22 verse 4 ingon siya diha nga pagbatulog kahadlok o pagtahod sa Ginoo o pagpaubos o makabaton ka mga bahandi dungog o taas nga kinabuhi. So number 1 jud nga kay diri nga mahimot ang i-prosper ni Lord is ang pagpaubos. Humility is the key nga mahimot ang kanabitang i-prosper ni Lord not only in physical na prosperity but also in spiritual prosperity. Mahimot nga kanang abudan siya sa espirituhanon. Nilabi na paman jud samot na jud kung mahimutan natay balaan nga adto sa Ginoo. Ang awareness ba sa iya nga naa siya. But kung dili kung kanabitang usahay nga mawala ni ang kahadlok mo nang usahay dili ta mahimong aware nga naa si Lord. Mo nang dali kayo ta nga kana ang makayas sa atong signature kung dili ta aware sa presence ni Lord.
Muna nga, niingon siya diha nga pagbaton o kahadlok o pagtahod sa Ginoo o pagpaubos o makabaton kag mga bahan ni dungog o taas ng kinabuhi. And then ang nakalindot pa jud ani nga dungog, dili ang tawo may maghatag nimog dungog, but si Lord ang maghatag nimog dungog. Nalindot ra kayo nga sama sa kinabuhi ni Hubag, nga si Lord mismo ang nagpasigar Hubag. Ikabalukad akong anak si Hub nga wala ito siya, mayo kay nga tao. So, lindot kayo nga magtinguhatag dungog kang Lord, dili sa mga tao. Pero sa mga tao, wala dyan na, mukuan ra dyan na siya kanang judge. Mawala ra dyan na siya ba? Mahano ra dyan, pero pag kang Lord, lindot kayo nga pag kanang si Lord muhatag na to, bitawag dungog. And then, musunod na din ang mga tao ba? Kanang kuan. Kanang lindot yun si Lord, dili ang tao may magpasidong sa tuwa, but si Lord ang magpasidong sa tuwa. Ayan. Hallelujah. Then, ingon po siya diha, sa 1 Peter 5:6. First Peter 5:6, ingon siya diha, busa pagpailalom kamo sa gahom sa Dios aron magtuboy siya kaninyo sa panahon nga iyang gitakda. So, ang word nga kanang pagpailalom, so, meaning, dili jud siya, dili ta magbulat nga itupoy ta ni Lord kung wala ta nang pailalong kanunay sa iyaan. Kaya ningo siya, naadyo'y panahon nga, adlaw nga, nga itupoy ta mismo sa Ginoo. Pero kung wala ta nagpailalong sa iya mo, nang dili ta mag-expect ba, nga si Lord muhatag o kanabi ta, muhatag siya ganti sa ato, nga iya po tang itupoy. Kaya sama sa giingon, nga ang himaya, nga iyang ihatag po sa ato sa mga ang himaya nga iyang ihatag para lamang sa mga tao nga tininudan nga nagsunod sa iya. So binigyan kita nga mo na nga kuan jud ay kanang sa matag adlaw ba kanang kung dili bitaw ta kanang totally ba nga kanang pulitaw jud sa Ginoo kanang dili jud po nato makuan ba madawat jud ang himaya nga ihatag sa Ginoo sa ato. Kay sama nga si Jesus Christ ang himaya nga gihatag sa iya ni Abba Father katubayang human nga katong gilansang siya sa cross. Katong kitang human nga gituboy siya sa cross dito dito dahil siya gihatag sa Ginoo ni Abba Father ang himaya sa iya. Unang kung atong lantaw dito sa iyang harian kung atong mabasa nga walay lain nga ang tanan nga mga kaanghilan even ang 24 ka pangulo dito ra sa iya tanan nakatutok. Una nga kana siya nga kanang kana nga karon ba dili jud ay ta magkuan ba kanang bahalag lisod ang atong magian ba but kana bang kanang natay paglaom ba nga inigabot bitaw ituboy ta ni Lord daduntan niya sa iyang haringan siya mismo magtuboy sa ato kanang natay paglaom ba nga Lord bahalag nga lisod basta padayon ko ani sakit man kanang hasasan man mitanan kuhaan man mitanan basta basta kana bang natay paglaom ba nga pag kanaang magpabilin jud sa iya ituboy jud ta ni Lord. Kanindot ra kayo nga kana bitaw atong sa idado na niya sa bangkisi sa kasal ba kanindot ta kayo magawon ka dilo. Pero lagi para ra jud sa mga prepared bitaw karon dapat jud tay chance nga mag-prepare ba. Hindi ta mawala ng paglaom. Then ingon siya diha sa Epistle 4 4:2. Isa diha nga pag mapaubsanon kamo, pag maaghog o pag mapailubon kanunay, ipakita ang inyong gugma sa usag-usag pinagi sa pagtinabangay. So usa jud ang paghigugma, ipakita dito na to ang paghigugma sa atong isigataw. Dili man lang jud sa kabahin sa atong pamilya nga or sa atong pamilya dili spiritual. But mapakita ko na to ang atong paghigugma sa mga tao pinagi jud sa pag-intercede sa ila. Okay? Siyempre dili man kanang kay kasagaran man gud ba ilabi na pa man jud sa mga blessing ba nga mabot sa ato sa atong mindset ba para ra jud sa akong pamilya. But dili diay gipanalangin na ta sa Ginoo para jud pud sa uban nga nagkinahanglan. Muna nga diri ninyo sa diha nga ipakita daw ang gugma. Ang inyong gugma sa usab-usab pinagi sa pagtinabangay. So muna ang ato ang mabuhat nga magtinabangay ta mo jud ang pag-pray jud, pag-intercede sa ato ang nasod, pagpaubos sama sa giingon nga ilabi na jud ang prayer bitaw prayer and fasting. Mo jud na ang pinaka-importante nga pumilian nato atong kaugalingon dili nato tupakan na atong kaugalingon sa mga paggamit nga makapabusog but kana ba nga ana nga time ba nga Lord dili tata nga dili na kumukawon kay gusto ko may hatag na ko nga akong oras ba sa para sa mga tao o pag-ampo para sa mga tao. So siya din
Ngayon siya diya sa English, ngayon siya diya sa dito sa kuan ba sa TPT, ngayon siya diya, with a tender humility and quiet patience, always demonstrate gentleness and generous love toward one another, especially toward those who may try your patience. Daghan kay mga panahon nga i-try nyo, sulayan dyan ang atong pagpaubos. Pero, mana siya nga, diha-diha ita dapat nga, ipakita na to ang atong kaayo, ang atong pagkamalumong sa mga tao, mga i-test juga, sige ba? Kanang asa dyan ko. Pero lagi kung wala dyan si Holy Spirit, at mo sila dyan. Sila dyan mo lang bless kay ta kay na dyan si Holy Spirit ang tawag na ito sa ato. Samot pa man dyan ka na makadungog ka, mga tingog ba, samot pabayang sa imuhay, magdalungan, bagting na yun, sa to. Dali ka naman dyan kayo, pero o ka na isang pulong sa Ginoo, sa'yo murag bumulman. Pero pag ganapit ang mga chismis, kanang murag ang dalunggan, ang pimutuan na yun, tapos yung tingin. Lara, abutin dito. Pero ka na yun naman. Yan siya nga, ipakita din nato ang kayo sa usad-usad na yung pag mapaubsan. Importante yun kaya pagka mapaubsan. Meaning, dili na ito minun ba, matakuta. Di mas maayo pa ta. Hindi na ito ganun na yun. Hindi sila mo maayo ba? Hindi sila mo ikuhan. Kana, importante. Kaya usay ba, tungkol kay importante. Kanapit ako ka ng, ay, importante kayo. Hindi naman wala na tayo pakialam sa nagising ka tao. Matilid yan. Lagi. Siya nga ko ang yun na. Ang ating pagpamalagal sa Ginoo para sa ato. Okay. Mingan sa diya sa Kolosas ta. Kolosas 3:12 ngadto sa kuan. Sa 3:3. Ngayon sila, katawhan ka mo sa Diyos, ibalaan, igugma ka mo niya, busa kinanglan nga mubati ka mo sa uban, magmaluluyon o mapausanon, magmaagog o magmapailugon. Sadya, pag pinailubay ka mo, kung na kami mulo, bato kang bisan din sa kanino, pag pinasayluay ka mo sa mga kamo, sa mga ipasaylo ka mo sa Ginoo. So, ang kanin po dyan, ako gusto nga malakuan po ba, isip ni bitawag, bitaw ta sa Ginoo. Kaya dili dyan magpulos ang ato ang pagtawag, bitaw sa itong kaugaling ng Kristohanon, kung dili dyan nato malakuan ang pulong sa Ginoo. Labi na pa man yung gininingon siya diha nga, mubati ka mo kaluoy, mubati ka mo sa uban, magmaluluyon, magmakaugsanon, magmaagok, o magmapailuhon. Kung hindi dili ni siya mudagay sa ato ha, but pasabot, wala ka tinuray, dili ka tinuray ng Kristohanon. Kay ang usad yun nga, ang Kristohanon, kay para po ba sa ako, na-examine ako, wala Lord, no, dili yun dahil para sa ako ba nga, dili ko tinuod ng Kristohanon kung dili ni siya mo'y mag-overview sa ako, meaning wala yun ko ni sa Ginoo. Wala din ko tinuray nagsulod sa Ginoo. Kaysa di ang musulod ta sa Ginoo, muflo man dili siya bisag dili nato pangayoon. Basta tinuod bitaw ang atong surrender kang Lord. Basta si Lord jud ang ato ang timuhaon ba muflo man jud na siya kay mao gud ang nature ni Lord. Mao jud nang iyang kuan nature mo na nga ananday nga kung wala na siya basta wala ta ni surrender. Pero process jud siya, dili man jud siya one time nga maporma dai ni tanan. Dili oy, step by step jud kaning pwede karon ang naporma sa ato ang kuan ba kaning pagmapailugon. Pero wala pa kay kuan, pasensya. Nakaipailo pero kay pasensya. Lagi. Kuan jud siya kanang mo na nga lifetime jud ang proseso ba hangtod nga dadon jud ta ni Lord sa kahimpitan. Dayon. Niyo sa niya kung doon na daw may mulo, batok sa usap-usap. Sama pag pinasayloay. Dili bakay. Dili ka na. Kanang magkuhan na yun bang himi-himi dahil mga nanakaw yun. Dili John, ayun. Say, di na dahil mamansin, no? Mana nga, ang confession, John. Mar siyo kumansinuhan. Mana pero kanina minsan, para John isa ko. Sa John, na ako John ang inutuan. Pag-yaw ko na parang sa ako. Then, nga siya. Muna importante kay nga nandiyo tayo accountability ba? Atong accountability serious ko jud nato. Kay diha man gud nga makatabang man gud sila kanang mapagawas bitaw nimo sa mga lahat diri sa imong ama mahimo kang gawas mo ba? Then mo na nga importante jud ang accountability.
Meron niya ako kapit na. Yung siya diya sa Mikya 6:8. Yung siya diya, siya misulti kanimo o tao. Unsa ang maayo, unsa ang gikinahanglan sa Ginoo kanimo. Gawas nga magmatarong ug magigugma ug magmakugihon sa pagbuhat sa pagkama bination ug nga kaluoy ug sa paglakaw nga mapaubsanon uban sa imong Dios. Pagsalikway sa bisan unsang sobra nga pagbati sa importansya o pagkamatarong sa kaugalingon. Ang pilay na ako i-translate. 60. So, ingon na siya diha nga. Ingon siya diha nga si Lord kaniyang pulong. Kuha na jud ni usa ni gihatag ni Lord ba unsa na to pag kinabuhi bitaw. Nana jud diri sa iyang pulong. And then usay ba nga ma-blinded bitaw ta sa pulong sa Ginoo. Di basa nato ba murag ka na lagi umili jud day siya mabay heart. Usay mabasa nato siya mo. Tama na sa una mo na nga init ka ng pag-arise ang mga issue dahil ka maka-react ba kay wala man nato na wala nato na nakuan ba kuno sa Ginoo sa kasing-kasing sa kasing-kasing ni sa dali-dali sa kanila. So niya sa diya nga si Lord kanang gisulti na niya gipakita na niya unsa sa ibuhat sa ipabuhat sa atoa mo na pagbuhat og maayo, paghigugma sa usag-usa, pagmapainubsanon, paghatag og kaluoy sa uban. Mo na ginapakita na ni Lord ayon kanang dili dahil nato na siya makuan ba dili na to siya malakwan bitaw. Kana kay nahimura jud ay gihapon ta nga kuat kanang selfish. Kung dili na to na siya kung dili na siya moy kanang kung dili bitaw na to na siya kanang kantong sama sa giyon ba ni kuan kanina ni Sis Des nga kung unsa imong gibaligya kang Lord so ang hali ihatag jud na. So for example nga kanang gibaligya nimo kang Lord ang imong kaligod. So sa diha nga so gihigihang ka ni Lord ang nakakaligod god. So unsa may imong ihatag na para sa isig ka tawo. So ang gugma, di ba? So mao na siya nga kung kana ba kung dili bitaw day na siya nga kana ba kung wala day na nagdagay day sa ato abot pasabot at kini nga mga kinaiya nga kaning tawhan bitaw di ko tandra gyapon nato wala ta gibaligya kang Lord. Mo nang wala tay mahatag sa uban, wala tay makuan ba kana mahatag sa uban kay kung magyapon nato kay katong sa mga issue dito sa atong kinabuhi. Diba na lang ka verse. Niniyo siya din sa Santiago 3:13. Aduna ba kaninyo maalamon o masinabuton ipakita niya kini pinaagi sa iyang maayo nga pagkinabuhi nga adunay pagpaubos. So ang tao nga dili maalam kung dili siya makainugsanon. So ang tinuod nga kaalam magpakita jud siya sa iyang pagkamakainugsanon. O nang dili ta maingon nga maalam na siya pero kanang sa arrogante pud dili jud na siya dili jud na siya tinuod nga maalamon. So ang tao kay nga maalamon mo jud nga makita jud ba siya kinabuhi nga nagpaubos siya. And sama jud sa ato jud ang panalaminan jud nato ba si Jesus ra jud wala jud lain pang panalaminan. Kay si Jesus Christ ang grabe jud kay siya nga katong kuha na siya katong giludan siya ba imagine na pila ka Pariseo ang nagluwa niya kung kita ko ni buta sa ato kita giludan sa makasapa mo jud ako kana ba alam gani nga usay gani mapahiran tawpan arte gani kayo kana ba arte kayo ba pero si Jesus Christ grabe jud kay ang pagkawapainom sa anong ba nga uy nabo ba yan magpatawal. Very bad. Very wrong. Wala nga kuan jud ba kanang siya jud ang himpit jud nga kuan sa example. Kaya katong usa jud nga kanang atong na-bless kay ko sa naglantaw ko gapon ba sa kanang conversation ni Jennifer Leclerc ni Prophet Salubang. Ningon siya diha nga ang fivefold daw, yun siya dito ang fivefold gihatag dili lamang kaman nga para ma-equip. But kuan jud para jud nga si Jesus Christ jud ang maporma. Then usa siya di example niya dito kadto bitaw ni siya sa Matthew 7:21. Nga dili ang tanan nga nagtawag ka na kung Ginoo makasulod sa gingharian sa Dios, di ba? Na dito ni katong siya di ba Lord nagayo ni mga balatian, nagkuan ni kana naghimo ka ng mga signs and wonders. Pero ningon si Lord pakawak kadayo kay wala ko nakaila
sa imo din. Ningon si prophet sa din na, Lord, di ba mo ni lang gibuhat pero man wala ka nakaila sa iya ha. Then niingon dayon si Jesus Christ nga mo na timing na. Timing na. Ara naglason. Ani ningon siya dito nga. Ningon siya nga. Di ba ningon siya nganong ingani man nganong wala man nganong di man sila kasulod. Ningon si Lord nga. Ningon si Jesus Christ buhata kung unsang akong gibuhat. Ang ningon sa dito nga kung unsang gipabuhat niya ba Father, mao lang ang iyang gibuhat. Unsang nakita niyang gibuhat niya ba Father, mao lang ang iyang gibuhat. So bisan pa din naglakaw ta og signs and wonders pero kung dili na kabubot ni Lord, dili so niya ba Father, dili lang dai akong gibuhat niya ba Father. Wala mahimot ang kay daghan kay nga mga katong iyang isang ko katong sa Bethesda bitaw nga usa lang ang iyang giayo, then nawala din siya. Katong katubang 38 naka para 38 years nga na paralyze. Usa lang ang iyang giayo ato anong dili matutanan. Tungod kay kana ang maulang ko ang gisugo niya ba Father. And kana di ang gusto ni Jesus Christ nga in the last days na atong malakwan ba. Kung unsa ang gipabuhat ni Jesus Christ, makurang pud ato buhaton. Kama si Jesus Christ unsa gibuhat niya ba Father, ora pud. Amen. Thank you, Lord. Amen.